يا ولا راودي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبرك فتير من سلي أما إن الله سبحانه وتعالى على كامناي على كاتدين سراي. يا ربي على كسافو يرانكنا. نكا أمنا كوبلا جلنا أدولي أنا بنيني أجين الله يا ربي على كان كيشي كانت صلى على محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni an sigilen an ka diinɛ masala kɛnɛ kan n'o ye fiqhu ye. Toujours an bɛ to k'a fɔ Ala bato an dankun de ye Ala bato ye. Ala ko ale man dan foyi kama f'an ka ale bato. O de ye wajibi fɔlɔ-fɔlɔ ye. Donc i kan ka Ala bato ni sira o sira ye i k'i jija baliku kan, i k'i jija i k'o ɲɛɲini k'o dɔn. N'i y'o dɔn waati min na o la i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka diɲɛ ko tɔw ye. Kira alayhi salatu wasalam a y'a yira ko man yuridullahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin. Toujours an bɛ to ka nin hadisa in fɔ ka caya. Ni Ala ye maa min kanu ni hɛrɛ ye a b'i ladɔnniya a labato cogo ɲuman na. I kan ka labato cogo jumɛn na a b'o faamuya d'i ma ka kɛcogoya nɔgɔya i ye. Yarabi Ala ma nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. O kɔnɔna na an kun ye sigi damadɔ kɛ min bɛ kuma limaniya jɔsenw kan, an y'olu fɔ. Maarifatullahi, Ala yɛrɛ dɔnniyali. N'i y'a mɛn i ye silamɛ i kan ka Ala dɔn cogo di, Ala ye jɔn ye. An ye dɔ f'olu kan ka tɛmɛ. Fo an da nana se sigi tɛmɛnen an kumana seniya kan. Ala bato a tɛ se ka taa ni seniya tɛ. N'i y'a mɛn i bɛ Ala bato fo ka sɔrɔ i ka senu de. Sabula Ala y'a yira k'a fɔ inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ale Allah subhanahu wa ta'ala ko ale bɛ tubibagaw ka d'ale ye. Wa maa minnu fɛnɛ b'u yɛrɛ seniya jɔn senimaw olu ko ka d'ale ye. Seniya min ko don a ka di ka taa don ɲɛgɛn na k'i yɛrɛ ko k'i jɛya ka parfum dumanw k'i la ka puturu bilenmaniw k'u la i n'a fɔ an balakaw b'a kɛ cogo min na, ka sɔniw k'u la ani bɛrɛniw ni a kalew. O tɛ ko ka jɛ ye. Ko ka jɛ ye jumɛn? Allah subhanahu wa ta'ala fɛ yen i ka ji seniman ta sariya kumana ji min kan. Ala k'i ka yɔrɔ min ko n'o ye seliji hukumu kɔnɔ ani janaba koli hukumu kɔnɔ, o de ye seniya ye. O de ye seniya. Sinon n'o tɛ anw ɲɛ bɛ seniya min na kɛnɛ kan, n'i kora k'i jɛ n'i ma seliji ta ayi o tɛ jate seniya ye. Sabula Ala y'a fɔ min ma ko min ye seniya ye. Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ale min y'an da, ale min b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan, a ko min ye seniya ye o de ye janaba koli seniya ye ani seliji ta seniya. Donc ni maa min ye seliji ta k'a ɲɛ an b'a fɔ i seniya la. Mais yanni seliji ka ta an kumana ji kitiw kan. Ji qualité min kan ka seliji ta an kuman'o kan ka tɛmɛ yan sigida dɔw la. An yɛrɛ k'a fɔ ji ye nɔniya saba de ye hakilinajigin kosɔn. A bɛ se ka kɛ dɔw kun tɛ yan o don. O nɔniya saba min don k'a sɔrɔ a ɲɛ ma yɛlɛma, a damu ma yɛlɛma, a couleur ma yɛlɛma. Ni ji lajɛ ɲɛ na i b'a sɔrɔ la Allah subhanahu wa ta'ala ye ji dan cogo min na, i b'a sɔrɔ la ji b'o o cogo la, a jɛlen don pas. O de ye ji couleur ye. Bɛɛ b'a dɔn ji couleur ye min ye k'a sɔrɔ la couleur wɛrɛ foyi ɲagaminen t'a la. A filanan n'i y'a sumusumu k'a da i nun kan i b'a dɔn k'a fɔ kasa wɛrɛ foyi t'a la. Fo n'a kɛra i bɛ ji kasa dɔ laada la cogo min na. A sabanan o ye n'i y'a da i nɛn kan i b'a sɔrɔ la fɛn timiya t'a la walima kɔgɔmafɛn t'a la. Donc maa dama ni min tɛ ji la ne ye seliji ta ni ji ye i ka seliji an b'a jigiya a bɛ kɛ seliji minɛlen ye. Ka sababu kɛ seliji ye fɛn de ye arabuw fɛ a cira ka bɔ minal wada, a cira ka bɔ yelen de la jɛya.
Doni mamine seli takanye. Abina fo I ko ki je ki pari. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini président. Fama ou la fama. Ino bina jindo nyoya. Abina nyoye. Kira alayhi salatu wassalam ani sayyidina Ali kun kera. Ne seli wati min sera. Yani uga seli. Yani seli uga do seli kono. Ikumba yawulla hala u kulari bebe yelema. Ka sabu ke u jaw kume tige. Ini président na nyoye. Ita don fen bina ko kofa. Donc alhamdulillah. Mala siram bulma Allah subhanahu wa ta'ala ye la dedikan dumen du kanu seljima. Nan dona Qur'ane kono Allah ko ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ko aw jom ko allimani yara adala ala kula. Mana minan ya Allah ni be ka wuli ka seli. Ale akoni global money ako faghsilu wujuhakum aya nyeda uko ana tegao wa aidiyakum ki nyeda uko ki tegako kana blad no ngonkurula wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Allah subhanahu wa ta'ala klaka muntu gola ako yik mulum masaya ana seun lal ka'bay. Donc ala ko ay mulum masaya. Donc no gola sene ko de sente masaya. Seye koli fene don mawka benganu ga wala dila anto babula ametene. Donc karamoge ni be fika silli tanda buda kaka igi jija iga silli farda na sunna igi jija ukulu ni kudon kasabu ke muna farda du sunna fleni jodado de bala tilama kono sabla nan nan nyani wulu kofe ibna siga ripare chugudi ibna siga glan chugudi odi ya annafai ibna siga nafa nusura no ni sebi nyana nyani wulu farda bigla adama sunna bigla adama yani farda bigla glan chugura sunna bigla glan chugura donc emi to lu donga bonyona ibina be bugoni perikele kota ke chugaye donc an kloma jo an farda amuli don kabo sunna wala kitabti go farda fola o yewolo blade na fura selji farda amafoko silamiya farda de wal mamafoko silamiya jose wala durude ni mo chama nyinga ko selji farda e jume o bena silamiya jose de fiyena donc fo anga différence ni wala ni farda ba de sura don ma o ya kila kana claro wala bla mi ga gele anga babu temenen do lan kuma na farda e place mi islamia kono sunna de place mi islamia kono ani makruni mubahu ani manduhu no ye mustabu ya kuma no ka lu kore jume ka roli yani ujore mi islamia kono kaida farda de fe alika gele kuju Allah subhanahu wa ta'ala wajibi aga jon kelegin na bela jelenka mashi de te mashi nona bladala ka ko ni do de iga wili ganga ni farden ken nona ayo tsega de jamais ndende yi wili kanta seli place la wal ma wili ganga seli ta nona wal ma ni ke premier fardai la buda beli boke do wajibi balu beka Nisra Allah subhanahu wa ta'ala malikiyama jono kasir miga farda ki ga dafa alati mo shimina jurmuma nama ke yere farda folo nu sindi ako niyatu ga ngani asiri afo mina ni silwati seli yani wal ma mina ni silwati selita wa ghaslul waji inyada koli oye farda wajibi ka yiji da yake nyada ko wa wasul yadaini lil mirfaqaini itiga flaw ko kana bla nongon kurula no itege kala koli o de wajibi no tege kan koli o sunna o ti wajibi o sunna na la sunna nambura farda la mina o tubala
o masiw ras ani kunkolo masayali ka taa kɔfɛ o ye farida ye sabula kunkolo fɛnɛ na u saba bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunkolo la ka kunkolo masaya ka taa kɔfɛ o ye wajibi ye o ye farida ye ka masaya ka segin o ye sunna ye ka masayali daminɛ den sanfɛla la n'o ye kunkolo si bɛ falen yɔrɔ min na k'a daminɛ yɔrɔ o ye mustahabu ye donc dɔnnibagaw ka u bɛ to k'a fɔ seliji farida n'a sunna n'a mustahabu k'u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o de ye kunkolo ye alhamdulillah donc farida dɔ fana ye a wɔɔrɔnan o de ye ka tereke a duurunan n'o ye sen koli i k'i sen ko k'a jɛ pasi ka na bila alikabakuru la kana fɔ i bɛ tɛmɛ ka na n'a ye fo gɛlɛnkala la o tɛ wajibi ye wa daliku o de ye ka a jɔsi jɔsi k'i tɛgɛ k'a jɔsi jɔsi ani k'a teliya karamɔgɔ ko a ma cogo la ko niyatu wa hiya al-azmu al-qalbi ala fi'li al-wudu'i kama jaa fi qawli ta'ala innama al-a'malu kama qawli fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama al-a'malu bin-niyyati wa innama likulli imrin ma nawa akwai bɛ ŋaniya siri dusukun na k'a fɔ nin seli waati min filɛ ka se i n'a fɔ misaliya bolo ma i bɛna safo seli i b'a ŋaniya siri i bɛna nin safo de seli mais anw bɛ to kuma camanw na an bɛ to fɛn wɛrɛw na an bɛ to baara misɛnninw na i yɛrɛ bɛ seliji daminɛ k'a ban pewu k'a sɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka waati min yɛrɛ seliji ta i t'o ŋaniya n'o kɛra i ka seliji bɛ kɛ seliji tɔ k'a jɛ ye fo wajibi don i bɛna seli waati min seliji ta i ka ŋaniya k'a fɔ ne bɛna nin seliji ta ne bɛna nin waati in seliji ta n'a sɔrɔ fitiri don i b'a ŋaniya ala ne bɛna fitiri seliji ta ni safo de ala ne bɛna safo seliji ta ni sɔgɔma don i b'o fɔ ni seli fana don i b'o fɔ mais e nana don seliji la ten ka seliji bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ ka hami fan wɛrɛw fɛ i bɛ ka hami i ka butigi kɔnɔnaw na i bɛ ka hami i ka so kɔnɔnaw na i bɛ ka hami i ka juru sara cogo la ka na don seli la o cogo la fo ka tila pewu k'a sɔrɔ i ma waati kelen pewu ŋaniya karamɔgɔkɛ an t'a fɔ i ka seli ma minɛ dɛ a minɛli n'a minɛbaliya o bɛ ala de bolo mais i ka seliji kɔni a ma ɲɛ sabula ŋaniya don wajibi don an ko ni dun ye wajibi to yen labudda i bɛ ɲininka a la fo ka i k'a kɛ de a kɛli de ye wajibi ye f'i k'a kɛ fɛn min tɛ ɲɛ min kɔ dɛ o de ye wajibi ye donc ŋaniya an ka hakili to ŋaniya la ala y'o de yira kira ka hadisa la alayhi salatu wasalam a ko baara bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya de ye baara min n'i y'a ŋaniya ala yɛrɛ kama ala b'o baraji d'i ma hali diɲɛ baaraw n'i y'a ŋaniya k'a fɔ nin baara in diɲɛ ko don mais n bɛ k'a kɛ ala yɛrɛ de jaabi kosɔn alahu subhanahu wa taala a b'i sara n'a baraji ye a filanan ye jumɛn n'o de ye ɲɛda koli ye ɲɛda ye a bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ ban yɔrɔ jumɛn min ala jabwati limuntaha dafni limuntaha zafni wa ma bayna tadalli al-uznayn ɲɛda koli bɛ daminɛ k'a ta ɲɛ koori la i tulo fila ni ɲɔgɔn cɛ ma i k'i jija k'a ta tulo fankelen ka na bila tulo fankelen na k'a ta ten na ka jigin bɔnbɔnsi la ni de ye ɲɛda koori i k'i jija i k'o bɛɛ lajɛlen koori k'a bɛɛ entouré i ɲɛ dugumalaw fɛn fɛn bɛ wele ko ɲɛda i k'i jija i tɛgɛ ka s'o ma i k'a ko k'a jɛ sabula wajibi don ghaslul wajhi wa ghaslul yadayni ila al-mirfaqayni i tɛgɛ koli n'o ye tɛgɛ kan ye an y'o fɔ ka tɛmɛ ani sen tɛrɛkɛli i ka sen ko kosɛbɛ ka ko ka jɛ sabula an y'a yira k'a fɔ taasira dɔw bɛ yen olu bɛ sen masaya de olu bɛ sen masaya cogo di sabula ala ka kumakan min nana k'a fɔ wamsahu biru'usikum wa arjulakum ala ko a ye masayali kɛ aw kunkolo yanni a y'a kunkolo masaya ani y'a senw donc ala ye kuma fila de tugu ɲɔgɔn na sabula ala ba n'o ye an bɛɛ lajɛlen daba masa ye ale bɛ kuma ni globalement de ye kira de nana ka na walawala ka na saru o kɔfɛ dɔnnibagaw olu fana nana ka na ala kira alayhi salatu wasalam olu nana ka na kira ka kuma ka walawala pour que an bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na donc ala ko n'i ye kunkolo masaya ani sen
ulu tara faamuya cogo min na ulu ko sabula ni Ala ko k'i ka kunkolo masaya a ye sen tugu a la ko ma ko sen fana bɛ masaya de donc n'a y'a ye fan wɛrɛ fɛ a kana bali maa la dɔnni kuma don komi a fɔ ko de sinon nin walanda in a tɛna intéresser an ka baabu t'o kan mais dɔnni kuma don dɔ bɛ bɔ ni dɔ ye pour que n'i y'a ye fan wɛrɛ fɛ a kana bali la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ dɔnnibaga dɔw de bɛ yen olu de y'a faamuya ka taa nin sira fɛ k'a fɔ Ala ko i k'i kunkolo masaya ani sen Ala ye kuma fila fɔ k'u tugu ɲɔgɔn na alors que n'i ye nahawutigiw fɛ minnu ye arabukan kumadenw k'u sɛgɛsɛgɛ k'u jateminɛ ka arabukan kuma sigi cogo par pièce a kumaden n'o ye nahawu ye a bɛ se ka ɲɛ cogo di olu y'a faamuya k'a fɔ wa arjulakum o bɛ segin de ka na ɲɛda ni tɛgɛ ma a ko a y'a ɲɛda ko a y'a tɛgɛ ko maa kelen ka se kunkolo ma a ko a ka kunkolo masaya ka sɔrɔ ka sen tugu o la donc koli o bɛ segin de ka na ɲɛda ani tɛgɛ ma sabula o bɛ ko donc sen fana bɛ segin ka n'o ma o b'a yira sen tɛ masaya an ka taasira la mais taasira minnu n'u fana y'a masaya o fana ka faamuyali cogo don donc nin de tun ye kuma ɲɛbila ye n'a bɔra yen wa daliku o b'a yira i k'i jija seliji sɔnfɔ n'i tɛgɛ mana se yɔrɔ yɔrɔ ma i k'a tereke a terekeli ye k'i tɛgɛ boli a kan kan'a kɛ i bɛ ji bɔn i sen kan dɔrɔn walima kan'a kɛ i bɛ ji bɔn i ɲɛda kan dɔrɔn ka tɛmɛ ayi i bɛ jija i b'a tereke n'i tɛgɛ n'i ye ji bɔn yɔrɔ min kan i b'o yɔrɔ tereke a 7 أمر والموالاة ويعتبر عنها بالفور أي فعل أعمال الوضوء كلها من فور واحد بدون تفريق فاحش مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان للمشهور ليس لدى كرموكي فوق تيكلا جيجا إيجا تغتو نيونا أتغتو نيونا لكرو فوق تيكلا إيجا نكما تشامان دو إيجا سيجي كرو فوق تيكلا إيجا نبارا ميسن تشامان دو أكرو فوق تيكلا i kana ko wɛrɛ don a kɔrɔ n'o ye diɲɛ ko ye an y'a yira o don an ko dɔnnibagaw ka bɛnkan na dɔnnibagaw ka laseli dɔ o y'a yira k'a fɔ depuis adamaden n'i sigira seliji kunna Ala subhanahu wa ta'ala bɛna ni nɔrɔ sinsan de ye k'a kɛ k'i entouré k'i laminimini donc n'i kumana siɲɛ kelen o tɛ kuma n'i kumana siɲɛ 2 ka se 3 ma o nɔrɔ sinsan in k'u b'o ta ka taa n'a ye donc dɔw fana ko depuis n'i sigira seliji la ko sanu chaise ko mɛlɛkɛw bɛna o de sigi i kɔrɔ mais n'i kumana siɲɛ kelen k'u b'a yɛlɛma ka kɛ zira chaise warijɛ chaise ye n'i kumana siɲɛ 2 u b'a yɛlɛma ka kɛ zira ye n'i kumana siɲɛ 3 k'u bɛ taa ni o chaise ye ko mais ko n'i ma kuma fiyewu o sanu chaise min b'i kɔrɔ n'i ma kuma i ye seliji daminɛ fo ka t'i tila pewu hakili bɛ ka seliji la k'a kɛ k'a ɲɛ k'a dafa i n'a fɔ dɔnnibagaw y'a fɔ cogo min na ko sanu seliji kelen Ala subhanahu wa ta'ala b'o fara i ka alijinɛ selijiw kan donc alhamdulilahi rabbil alamin n'an bɔra yen an bɛna seliji sunnaw la sunna min bɛ seliji la a bɛ se sunna 6 ma seliji sunna ye غسل اليدين إلى الكوعين أفضل إجي تجاكو نو تجاكين كوعين يكان أبلا تجاكان لا تجاكلا أبي أني تجاكان ديو تكلي تجاكلا ودي واجبي كان أبلا نو كرولا ودي تجاكلا ودي واجبي تيجي جاي كوكو ما تجاكان نو يبي تجاكو يومنا ويسنا ديو كولي يسنا ديو تواجبي inna shuru'i ubikade yani ka do selji la wal madmadatu kidamuguri selji kono o sunna de o to wajibiye wal istinshaqu ka jifle ka do nu kono o sunna wal istinsaru ka fie ka bo sunna waraddu masuras ka kungulu masaya ka segi o fana sunna ye an ko ka masaya ka taa kɔfɛ o ye farida ye o wajibi ye mais ka masaya ka segin o ye sunna ye wa masul uznayn
kulo fila koli o fɛnɛ sunna ye wa tajdidul ma'i lahuma ka ji kurakuraya u fila la yani o kɔrɔ sariyatigi bɛ fɛ ka mun fɔ o la n'a fɔra ka ji kurakuraya o fila la n'i ye ji min ta k'i kunkolo masaya o la i bɛ ji kura wɛrɛ de k'i tɛgɛ la k'i kulo fila masaya o la donc k'a yira k'a fɔ kunkolo koji ani kulo koji kan'u fara ɲɔgɔn kan nin defu bɛ mɔgɔ caman de sɔrɔ i b'a ye u bɛ ji ta dɔrɔn u b'u kunkolo masaya dɔrɔn ka sin k'a kɛ k'u kulo koko ayi o t'a kɛcogo ye o t'a kɛcogo ye fiyewu fiyewu sabula kira alayhi salatu wasalam hadisa dɔ nana yira an na o ni kira tun bɛ seliji ta أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدر رأسه وتجير الماء لهما لحديث عبد الله بن زيد قال صدقه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكراك سلتا تشوفوا ما كنت دوكني إنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه إنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه كراكم به أكلو فلام مساني جيه جيميته أكملوكو جيه وكرا أبو بلا دينك أدمنا جيه أبا كلو مساني جيه كأكملو مساني جيه ولا السنة لبا يميه والترتيب بين الفرائض يجي جيجا يجا فرداو يقولوا تقولوا نوانا يقولوا دادا نواكا إنافو الله سبحانه وتعالى يقولوا نوانا تقول منا كنافو يقبان يكونا شرعتنا ننا تقول منا يكا دادا نواكا تي دون نيه فردان السنة إن شاء الله نالا يسيرا ورا جرانا يا ربي لك ناتي همنا كوني لك همنا كو بلا جرنوا صلي على محمد دون نالا واتي ورا جرانا amina kuma selji a fardana sunna minu kan a fɛn minu kan a ɲɛnabɔ alhamdulillah rabbil alamin an ye fardaw jate ka sunnaw jate donc k'a yira babu min bɛna tuguni na ni ɲinɛna farda kɔ i kan ka dilan cogo di ni ɲinɛna sunnaw kɔ i kan ka dilan cogo di n'Ala sɔnna juma wɛrɛ inshallah an bɛna walawalali dɔw la ka sabu kɛ ni ɲinɛna farda kɔ i bɛ dilan cogo min na o dilan cogo ye a part ni ɲinɛna sunna kɔ o dilan cogo fana b'a dama adamaden i dun mana kɛ cogo o cogo i bɛna ɲina waati dɔ la donc adamaden dara ni ɲinan de ye arabu ko sumiya al-insanu insanan bi kasrati nisyani k'u ye adamaden wele ɲinamaga ka sabu kɛ a ka ɲinan ka ca kow ka ca i kunkolo ma mana kɛ cogo o cogo i bɛna ɲina donc ni ɲinɛna waati min na selili kɔnɔ f'i k'i jija i k'a dilan dɛ n'i ma dilan ni selila o cogo la ten i ka seli minɛ cogo a ma ɲɛ n'a ma ɲɛ a minɛni na minɛnbaliya o bɛ Alahu subahanahu wa taala tɛ kan mais i kɔni ye seli kɛ i ye fɛn kɛ n'o tɛ fɛn ɲuman ye a ɲɛɲini o ye wajibi de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan maa d'a ma n'i ye baliku ye yarabi Ala ka faamuyaliko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye a baara kɛko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye yarabi Ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya san kɔrɔ min jɔlen filɛ nin ye san hɛrɛ maa ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ Ala k'o d'an ma k'an kisi a masiba n'a gɛrɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma dɔnnibagaw ye zikiru min di san kura kan an ye sɛbɛnfɛnw na an karamɔgɔ Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu a ka laseliw la a ka sɛbɛnfɛnw na a y'a yira k'a fɔ ni san kura jɔra depuis a tile fɔlɔ ni maa min ma tile fɔlɔ sɔrɔ n'i ye waati min sɔrɔ yanni tile 10 cɛ arakan 2 selilen kɔfɛ i ka alifatiya kalan ka salatul fatiha kalan yanni ni arakan 2 seli ka salam bila sabula o ye laada de ye ka Alahu subhanahu wa taala ka masira ɲini ni Ala cɛ nafila seli kɔrɔ dɔw ye n'i ye selili ta i man ka sigi fiyewu k'a fɔ i bɛna Ala wele f'i k'i tenturu Ala ye k'i majigin Ala ye donc arakan 2 seli kun ye nin de ye n'i ye arakan 2 seli n'i ye salam bila i bɛ se ka astagfirullah kɛ siɲɛ 100 Allahumma salli 100 n'i tilala i bɛ alifatiha kalan siɲɛ 1 salatul fatiha siɲɛ 1
من مين وردي ودي آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم كون آيات الكرسي وردي كما سبع عن بيورا شيء كما سبع عن بيورا أبدا يلين دم ما يدي بسم الله الرحمن الرحيم يقول ولا كما سبع عن بيورا نيكلا إذا إني على فه سان هيرو بيننا سانونو ولا كدين إسلام بلا جريمة يا رب يا رب كودو جاي تورو بيننا سانونو نو تورو ما فين نو بكنا وهذا إن الله سبحانه وتعالى في على كدين إسلام بلا جريمة كيسي كابوما أجيتنا الله رتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. لا إله إلا الله 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 لا إله